Good morning guys. Ayam sekali. A few days yang lepas aku dapat parcel. Allah, kalau pagi-pagi macam tu lah ya. Banyak ayam lah whatsoever pagi-pagi kan. Sekarang very pagi je sekarang, tengok matahari pun baru tengah naik. Okay, jom kita unboxing. Aku dapat ni dah lama I think, tapi tak sempat nak unboxing. I don't know why. Sebab banyak gila halangan je nak buat video. Lepas tu ya Allah, macam sekarang lah halangan dia ya. Punya ayam lah, itulah, inilah. Cantik pula lighting belah sini. Matahari duduk dekat sini, tapi aku buat video dekat sini kan. Whatever lah. So this is the parcel. Is it parcel? Package from TTD EYES. Let's unboxing together. Ooh. Okay. Cute. So dekat dalam dia dapat 4 box lah untuk kita simpan this lens. Pink and purple. And then aku dapat Happy Smile hand mirror. Oh my god. Can you guys see that? The reason why aku jarang pakai contact lens because of my eyes is brown already. Can you guys see that? Mungkin dalam kamera dia macam tak perasan. Kadang-kadang hampa keperasan, kadang-kadang hampa tak akan perasan. Tapi kalau in real life, hampa akan nampak mata aku warna brown. That's why aku jarang gila nak mampus pakai contact lens. Because my eyes is pretty. Super pretty. I mean, lah! Show off pula. What is this? Glitter? Ta-da! So cute. This one untuk 1 year soft contact lens. Dia ada untuk setahun, sebulan, sehari. You guys can choose lah dekat website dia. And dia ada macam-macam colour, macam-macam size. Ada yang kecil, yang besar, yang sederhana, yang paling besar. Ikut you all punya size mata. And dia ada juga untuk orang yang ada power. Macam aku tak rabun kan. So 0-0 lah. Kalau orang yang rabun, sila ke whatever, you guys can custom dekat situ. So this one is Allurous brown. Okay, I will try it soon. Oh, dalam dia macam ni je. Ada 2 pair lah. 2. This is the mata. Cute. Cute kan? Dia macam tulis brown, but bila dia dekat mata, dia macam warna green sikit. Kan? Perasan tak? Green campur dengan brown macam tu. Cute. This one is so cute. The packaging, okay? HD grey. But HD grey. Oh, I love this colour. Dia punya contact lens tu jernih putih je. Bila pakai baru macam sebenarnya dia ada colour. Dia macam ni, putih. Dia memang putih. Putih yang kita rasa macam dia transparent, tapi sebenarnya dia ada colour. Like, cute. This one, Allurous, I don't know how to pronounce that. Allurous grey. I don't know. Done. So, my first impression is, wow. Sebab dia memang soft gila. Nak pakai dia pun senang kan. Dia dah bagi all the adapter, all the tools kan untuk kita pakai. So memang senang. And dia very soft dekat eyes. Dia tak susah pakai and tak sakit mata. Cantik kan kali ni? Wih, aku first time pakai kali-kali macam ni. Dia kalau makeup cantik lah, but aku tak makeup kan. This one I don't know. Okay, sebab aku pun tak ingat sebenarnya aku ambil nama apa kan. Nak ingat nama-nama macam ni memang tak ingat lah. So aku just pick up yang mana aku suka and colour-colour yang aku tak pernah try. Oh my god, this colour.
This colour, oh my god. Sumpah. My eyes. Pretty. Aku pakai, aku terkejut. Aku cakap, wow. Kalau mata aku cakap kali ni, oh, cantik betul aku. Ni dalam box dia ada left and right, dia ada label. Can you see that? The label. And then dia bagi all the adapter. I call it adapter. I don't know what is this. Aku tak pakai makeup actually. Aku just pakai skincare. Whatever. Aduhnya aku tak makeup. Grocery shopping. Ada orang. Ada lah. Ada. Salah kat salah. Sedih setiap kali aku nak buat video ada bunyi-bunyi yang tak sepatutnya. Bila tak buat video tak ada bunyi. Aku sedih sebelum dia. Kita nak tut. Okay, kita nak tutup kan. Allah, penuh dah tutup pun. Allah, driver kita hari ni kita nak masuk Thailand ya. Adik, masuk YouTube Anjang. Ni first time awak naik? Allah, driver pun first time bawa kereta accident lagi. Bumbung. Lain macam dia suka mengarut. Sini lagi. Anak elok lah anak pun. Ajak puak hang tak ada arah. Memang ibu jadi borang. Oh. Best dia. Oh. Ni apa? Reverse. On. Reverse. Bodoh. Adik, are you okay? Are you okay? Are you okay? Oh. Aku rasa je nak Oh, 30. ni. Aku tak nampak satu apa pun. Aduh. Emang semua suami nak? Tak. Kan je rambut gelap. Tak gelap pun. Oh. Bodohnya aku. Kau nak masuk YouTube.